در همین عرفه سال نه یک خرسنگی شود همین خانه شما بیام که خواستگاری نشی دیگه که بعد گوی گوشاله دور میگیره مردم یک وقت دیگه گوساله میگیره با چوز یا تا داری و کلینگ دادور تو میرسه کدام میره که در همین سال رو انجام دام خوب تام کدام اکای رستم پولی مرا تی او تو یک ماه گفتی 6 ماه شد مرا زندگی دارم و خیلی که مرا کار دارم میخواد شما رو هم با مثل زالوشکا دندانهایتون رو عوض کنه. ببنده با سر تاقی دختری قشلاقی لباسلی بال جوان رو کلچه قیماقی زبایدلو سراینده که شود شاید من ترک یوتیوب کنم. بله من 100 پشیمونم شمشاد چه بیشتر شروش کس مهاجران عزیز حجت‌هاتون پر شده است و در آخر سال نمیدونید که چیکار کنید. شخصی گواهینامه میکوبید. من با شما توصیه دارم. انیکتاش من نه زبایدلو با شما توصیه دارم. دوستان عزیز با همه شما شرکت بخر رو توصیه میدیم. پس دوستان عزیز میتونید که برای رقم‌هایی که در اکران میگذاریم به معلوم مراجعه نمایید. بخ یک نفر شخصی غمخوار رو مقصد میتونه که کاری شما رو در یک مدت کوتاه حل نماید. شما رو از خط سرحد برده میگذارن، حجت‌هاتون رو تق میکنن و با منزلتون میرسونن. زنگ زنید بی‌طرف نباشید. دوستانی عزیز شخصانی که بیکار هستند و در جستجوی کار هستند خصوصا مادران و خواهران این همین رقمایی که میبینین واتساپ مدینه بانو است میخواین که در جای 6 تن کار بیاوین و در یک ماه از 100 تا 150 هزار روبل کار کنین اپا و خواهرو این همین رقمایی که هست خودی حاضر نویسین با مدینه بانو کارا میفهمونه کار کی نیست خودی که رجیسترات میشین با شما با 500 روبل توفه کرده میشه و غیر این چندین توفه های سالانه است که شما این توفه ها صاحب میشین سین سال فرق ندارد فقط با شما چی در کار یک تلفن یک واتساپ تمام چه خیلی که بسیاری میگن قینه خیلی و خیلی نه نبرد شما میتونید که همین خریدایی که این مگزین میکنین از شرکت فابریک خریداری کنین و با شما بونوس ها جمع میشوند در مدت کوتاه با معاش های بلند میرسین این همین خودی حاضر رقمایی که در روی اکران دیدین زنگ بزنین خودتون رجیستر کنین صاحب 500 روبل شین و در یک ماه صاحب 100 هزار روبل معاش گردین من اولا سلامی گرم جوشانی خود رو با کلی هواداران و ابونچیانی کانال میرو پرو میرسانم که پیوسته برنامه‌های ما رو با کم بودن وقتشون همیشه منتظر میشوند. دوستان برنامه ما عنوان دارد اووازه در کوچه گپی تازه. مهمانی نشر برنامه ما هستند یک جوانی که همین هفته اخیر فقط در بارش گپ میزدن فقط در بارش اوازهای گوشخراش میبروردن و خلاصه هر آن چیزی که ما شنیدیم و در کامنت ها خوندیم و امروز خواستیم که زبایدلو رو مهمانی برنامه خود گردانیم. دوستان عزیز اولا خوش آمدید میگویم که زبایدلو مهمانی برنامه ما شد. سلام علیکم تشکر زیاد کریستان جان برای دعوت. با یک جید و جهد نگفته نماند با یک نوگانی با سیمای دیگر شاید در نظر شما خیلی عجیب باشد. سلامت باشید. سر اول سلام خود رو به شما و بعدا به تمام ابونچیان شما میرسونم. آمد سال نوی میلادی رو و شما رحمت و بعدا شکر به تمام تماشاگران شما مبارک باد میگم. زبایدلو جان پیش از اون که صحبت رو آغاز کنیم اولا میخوام که یک کمی درد دلی شما رو شنوم. مبارک شود شما جراحی بینی رو به خوبی انجام دادید. تشکر زیاد. سلامت باشید. یگون زیان و ضرر به میان آورد؟ نه. شما میدونید که بعدی که شما جراحی برفتید و جراحی کردید بسیاری ها نظری دیگر کرده و فکر کردن که شما برای زیبایی حسن خود این کارو کرده باشید شما شک آورده باشید شما هر گونه گپایی که بود در یوتیوب شما میخواهید که در همین یک پاسخ با کلی همون تماشاگران ما یک جوابی خوب و خالص دهید. بله بینی هر سوالی با مورد اما بله زیاد بودن در من وقتی که بعد جراحی هم یک عکس گذاشتم در استوریسم قریب که در تمام شبکه‌های اجتماعی یوتیوب اینستاگرام تیک توک در همه جا پخش شد گویا زیمان رنجیده بینیش رو کوتاه کرد اما این دروغ است اساس ندارد زیرا من تنها گوشتی بینیم گرفتم نفس کشیم دشوار بود بینی همون بینی نه حکم مایده کردم لیکن اساسی کار گوشتی بینیم گرفتم یعنی که شما گوشتی زیادی داشتید. بله نفس کشیم دشوار بود در وقتی شیرخوانی بینی محکم شد به همین خاطر خیلی خدا با شکر با سرپرستی بهترین دکتر انسان خاکسار حلیم زاده بهروز یکی از بهترین دکتران بیمارخانه میتگرداک دعوت کردن و جراحی مرا با موفقیت انجام دادن. شما میدادم بعد جراحی شما صحبت ما بله
нав шурӯъ мешавад ва дӯстон он нафароне ки дашно мекардед ҳақорат мекардед аллакай як ҷавоби пухтаву мушаххасро худи зубайдулло ба шумо расонданд. ӯ аз рӯи на ҳавову ҳавас на аз рӯи зебогӣ балки барое ки саломатии худро хубтар нигоҳ дорад ба ин кор бале назар як аст. чизи дигар ногуфта намонад ки ба ҳусни додагии худованд шукр кардан дар кор. Ман мардум чизе мегӯяд намегӯяд, аммо ин бинии ман аст, дарои ман аст. Ман ягон гапи зиёдатӣ гуфтанӣ нестам ва ҳаминро гуфтан мехоҳам ки ҳар инсон, ягон инсон дар ин дунё беайб нест. Ҳамаи инсон як камбудӣ дорад ва ба ҳамон нафарон гуфтанӣ ҳастам ки аввал як бор гиребони худашонро бӯй кунанд, баъд дигарона гап зананд. зубайдулло шумо дар ҳамин умре ки мақсад на вориди интернет шудеду аз хубу бадиҳояш огоҳ гаштед аҳамият додед ки бисёртар шуморо дӯст медоранд ё ки бисёртар шуморо бад мебинанд? ба фикрам 50-50 аст. яке мабодо 90/10 набошад. Намедонам, хай шояд 10% дӯст доранд, 90% бад мебинанд. шояд аку намедонам, ина вақт муайян мекунад. шумо анамон суханҳои мардумро мехонед? бениҳоят саволи хуб ва як чиз дигарро мехоҳам қайд созам ба саҳми мардум расонам ки ман дар деҳот калон шудаам. чисторе ки дар барномаҳои қабли шумо гуфтам, ман як писари деҳотӣ ҳастам. Ман худованд ба ман назар карду ман ба Душанбе омадам, мақсад машҳур шудам, вале аз тамоми мардум хоҳиш мекунам ки маро бо он нафароне ки дирӯз баромаданду ба ҳар гуна гапҳои кӯчагӣ машҳур шудам баробар накунанд. Зеро ман тавонистам ки ғазали зебои устод Саидои Насафиро дар байни қишри ҷавони ҷомеа, бахусус дар байни мардуми тоҷик равшан созам ки миллати тоҷик соҳибзабон аст, миллати тоҷик соҳибфарҳанг аст ва шукри ана ҳамин ободиву озодӣ кардан дар кор. дар ҳақиқат ман ҳам ҳайрон шудам ки чаро назари танқид аксҳои шумову наворҳои шуморо ҳам ба ваи худ кашид, яъне ки ба ҳамун наворҳои танқидомез дохил кардан. аммо ман аҳамият додам, мушоҳида кардам ки фақат Зубайдулло бо шеър баромад ва бо шеър шинохта гашт. бале ман то ҳолам шеър мехонам, ғазал мехонам. ман фикр мекунам ягон сухани кӯчагӣ нагуфтам, ягон ваю аку ҳеҷ инсон бекамбудӣ намешавад. ҳар як сухану ҳар як танқид одамро ҳоло ки ман дар деҳот калон шудам, мақсад мафкураи ҷавоне ки дар деҳот ба воя расидааст аз мафкураи ҷавоне ки дар шаҳр калон шудааст, ин ба кулли фарқ мекунад. ман омадам намедонистам ки кӣ дӯст аст, кӣ душман аст. ман ҳама чиро як медидам, намедонистам, фикр мекардам ки ҳама ба ман дӯстанд, лекин мутаассифона хел набудааст. аллакай дар ҳавои Душанбе адаптатсия шудед? бале яъне ки шумо аллакай одат кардед. омӯхтам. бале Зубайдулло, баъзе танқидҳо инсонро ба роҳи рост ҳидоят мекунад, баъзе танқидҳо одамро аз роҳҳои каҷ бармегардонад ва шояд ана ҳамон танқидҳо сабаб мешаванд ки дигар шумо дар роҳу равиши худ ягон ҳарфи ноҷое намегӯед. шояд бо ҳар як чӣ мегӯянд аз доираи одобу аз вай берун рафту омад намекунед. ин чизҳо аллакай ба шумо албатта дарс шуданд? бале яъне шумо аз танқид намеранҷед? бале не чаро. мо як навгонии дигар шунидем ва хеле ҳам хушҳол гаштем. мо шунидем ки баъди ҷарроҳии биниятон як нафар шахси хайрхоҳи дигар мехоҳад шуморо ҳам ба мисли золушка дандонҳоятонро иваз кунад. ин асос дорад? албатта асос дораду не дандонҳоямро иваз намекунаду дандонҳои ман аз сабабе ки бо забони лаҳҷавӣ гӯем прикусион ҷобаҷо нест. каҷукиле. бале каҷукиле ҳамон прикусиона соз мекунад, ройгон табобат мекунад. беҳтарин. ин духтури хайрхоҳ кай пайдо шуданд? чӣ хел пайдо шуданд? ҳамин як рӯз дар саҳифаи инстаграми ман зиёдиҳо менависанд, вале ман аз байни ҳамонҳои яке хай насибу тақдир буда ҳамин шахсияте ҷавоб додам, маро даъват кардан, рафтам, аллакай ҳозир қолабома гирифтам, насиб иншоалло аз паи табобати дандонҳо ҳастам. яъне Зубайдулло шумо розӣ ҳастед ки ситораи интернет шудан бисёр корҳои шуморо бепул ба анҷом мерасонад, яъне ки бисёр шахсоне пайдо мешаванд ки шуморо дастгирӣ мекунанд. ҳамин хел рух дод? албатта бениҳоят корҳои ман ҳамин ба мисли гуфтаи шумо шуд, вале ман ба ҳамаи он нафарон миннатдорӣ баён мекунам. худо аз ин ҳам зиёдтар ба онҳо насиб кунад, дар ҳамеша саломат бошанд. шумо дар роҳу гузаргоҳҳо агар ки гузашт кунед, мардум шуморо мебинанд,
چی ریاکس شما رو فرا میگرد؟ اونها چی نظر دارن؟ همه یک کلمه میگوید زیمان رنجیده. همین خیلی میگویند و میگذارن یا عکس ولی میگیرن؟ نه عکس میگیرند و بعد از وقتی که من جراحی کردم باز از بینیم از حالتم پرسان میشود. بسیاری ها گله میکنند که زبیدالله در زمانی پیش یک شخص خوشمعامله و خاکسار و زمینی بود. امروز ما با کارمون افتاد و زنگ زدیم بسیار یک رو است و گپای قبیح میگوید و از دایره چی میگویند به قول یک زیویزه بر این حرفای ناجا گپ نه میزنه. من با حالا همون زبیدالله هستم. این مشهور بودن و صاحب نام بودن یک دور است. روز تا روز در شبکه‌های اجتماعی با شخصیت‌های دیگر چهره‌های دیگر پیدا شدن ما ابدی نیستیم. از همین خاطر من با همه یک هستم. یک مدت اهمیت دادم صحنه‌های تربیوی شما نزدیک میلیون نفر رو جلب کرده بود. چرا دیگر رولیک‌های تربیوی نمی‌کنید؟ از سببی که در بیمارخانه بودم بینیم کم بود بوایو. نصیب نیست ان شاءالله که شدیم. اولین در برنامه شما شروع کردیم. نصیب از این پس باز آغاز میکنیم. ما عزم کردیم که دیگر شما رو غمگین نمی‌سازیم و شما رو با سوال‌های خود به دلتون خنجر گسیل نمی‌کنیم. از همین سبب من می‌خوام که بخش دیگری ما بخش چیستان است و شما با چند چیستانی که ما اینجا آوردیم پاسخ بدید. اومده شما اصلا شخصی حاضر جواب بودید در زمان مکتبی چیستان و تزگویی که همه چیزها به چه خیلی بلد بودید؟ بله من زیادتر در دوره مکتب خونی به زبان و ادبیات شوق و رغبتی زیاد داشتم. خیلی می‌بینیم. اگر شما دونستید نگفته نماند که از جانب استودیوی امان پرو با شما یک فوتوسسی بی پول در شاهدی ما به انجام داده می شود. یعنی که شما اگر چیزی ما رو یابید اگر نیافتید شب خیر یار دوستان شب خیر. رفتیم زردش زردالو سفیدش شفتالو والله کی نه زردالو بالله کی نه شفتالو. جواب چیست؟ چی است؟ با فیلم روی انسان چهره نه آخه دامسی زردالو زرد است که شما جواب خود رو میگویید. اگر نیفتید و چیستانی دیگر میگذاریم. چیستانی دوم است. پوچاقش رنگ رنگ است. چالاک و تیز تنگ است. جامه پوشد صد بقه با چشمه اش روند خاک. جامه اش را کشویی چشمت شود حوضی آب. چیست؟ میچه نه باید گفته است که قبط باید دارد پوست دارد. وقتی هر برش پوستای او رو باید میگه چشمات پر آب میشود. چیست؟ پیاز چیست؟ احسن میگی. تشکر. در حقیقت وقتی پیاز رو میکشوی حتما انمو چشمان خود رو حوض آب میشود. چیستانی سیوم قدش مثل سفیدار زوری 100 ماشین دارد. ماشینه رو به آزار یک دسته میبردارد. جواب چیست؟ اکسکاواتور کرانی کرانیم بربردار. تشکر. تزگویه که گوید که کلی تماشابینان ما رو قایل کرده توانید. تز فقط شمشاد شبی شکرش است. یک بار دیگر نفهمیدم. شمشاد شبی شکرش است. شمشاد شبی 666 است. یعنی شمشاد شبی 666 است. میدونید چی باید رسید؟ زبیدالله من در یک فستیوالی خطا نکنم شرکت میگافون اشتراکچی بودم و در اونجا یک کنکورس گذاشت. عرفه سال نو بود و در اونجا گفتن که کسی اگر که سرود سال نوی میدوند یک تا وایفای به پولی چورجی توفه کرده می شود. من همون یک اسباب دارد کن 99 سومو یک 100 سومو همون توفه کرده می شود. ما از سر میگه میدونید چی گفتم؟ سال نو اومد شد و غزلخوان تبریک سازید اون رو رفیقان. شما میدونید که در همون تالار 40 نفری که اشتراکچی بود همه با یک آواز خندیده بودن. لیکن بابای برفی همون توفه رو نصیب من گردون که من در بین همون قدر جرأت کردم. اگر امروز ما از شما در برنامه پرسان شدیم که از زمانی کودکیتون یکم شعری سال نوی میدونید؟ منم بله میدونم. منم همیشه شما رو میدونم. من دیگرش وقتی رو شما که گویید. صنف این شعر در خاطر من نقش بسته است. وقتی که صنف 3 بودم بعد معلمه با من گفت که همه خوانندگان باید بخش بستانو یکون شعر بگویند و من دفتر و روشکه خود رو گرفته به نزد بیبیم رفتم. گفتم که بیبی جان برای من یکون شعر سال نو میگوید. بعد همین چیزا با من گفتن سال نو اومد شد و غزلخوان تبریک سازیم آن رو رفیقان امروز روز یکم ینوار روز مبارک روز منور. بهترین تشکر. و از سالی که رفته ایستاده است در حیات زبیدالله چی خاطرمون چی نقش داشت چی خوبی داشت و چی بدی داشت و چی ناامیدی ها داشت؟
метавонед ки ба як посух бигиред? бале аз соле ки гузашт барои ман хушбахтӣ ин буд ки ман тавонам аввал дар соҳаи шоу-бизнес машҳур шавам ва ҳамзамон аввалин китоби шеърҳои худро бо номи эҳсоси дил рӯи чоп биёрам. баъд оила барпо кардам. ҳамаш дар соли 2024. бале соли пурбарор будааст. бале акӯ соли вай буд ки аз зиёде аз дӯстону рафиқони худ шикастҳои зиёд дидам. хай ҳамаин худо кунад ки дар ҳамин сол монаду соли 2025 барои ман як соли бобарор шавад. яъне ки орзуе буд ки дар ҳамин ҳаёти имрӯзаи шумо амалӣ наёфт ва ба соли дигар мемонад? бале орзу зиёд буд. ман чандин нақшаҳо доштам ки пул кор карда хона мехарам ё дигар со, аммо ин сол амалӣ нашудам. иншоаллоҳ худо кунад ки дар соли 2025 орзуи ман амалӣ шавад. падар шудед? не ҳоли нав 6 моҳ шуд оиладорӣ, аммо иншоаллоҳ худо хоҳад. фарзанддор шаведу унвони номи падариро гиред, агар ба худ чӣ эҳсосот қабул мекунед? ин барои ман боиси фахр аст ва кӯшиш мекунам ки фарзанди худро дар роҳи ватандӯстӣ ба вой расонам ки дар оянда баҳри ватану миллати худ хизмат намоям. аҳамият додам, шумо дар тӯи маҳфилҳои мардумӣ бисёр иштирок мекардед, ровӣ будед ва аз он ҷо хоҳишҳо буданд ки мақсад ки кадом шеърро шумо замзама кунед? бале ман кадом маҳфилҳо маҳфили бахт аст ё ягон кушодашави ягон тарабхона ягон чиз аст ё банкет аст, чизе ки аст ман равам хоҳ нохоҳ бале аз ҳама зиёдтар зиман ранҷида хоҳиш мекунам. бале ва шумо метавонед ки ба тамошобини мо замзама кунед. зиман ранҷидаӣ ба фикрам ки хелоҳ буданд, 4 то 5 то буд, то қисми 5, 6 7 ам идома дорад. не қисми охиронаш иншоаллоҳ ба наздикӣ мебарояд, яъне ранҷидан бас баъд дигар наранҷидан мешавад. беҳтарин. ва шумо метавонед ки яке аз ҳамин қисматҳоро дар барномаи мо замзама кунед. бале чаро на. марҳамат. ёрам зиман ранҷидааст, оё хатое дидааст, гуфтам ба ҷуз меҳру вафо аз ман дигар чӣ дидааст, кардам талош баҳри худо, гуфтам машав аз ман ҷудо, ай носазо, дар шаҳрамон овоза шуд, ёри фалонӣ кӯҳна шуд, ай дилрабо, охир гашти бевафо. ташаккур. бисёр як шеъри пурмазмун буд ва мо аҳсан мегӯем ки анами эҷодҳои тозаи шумо буд тез мақсад дар рӯи интернет пайдо шаванду мардум тамошо кунанд. бахши дигари мо шарт аст ва мо дар ин ҷо шарт пешниҳод мекунем ба Зубайдулло, хоҳ нохоҳ агар ки аз уҳдааш ҳам набароед, бояд ки малакаи худро нишон диҳед ки як чи сабаб мешаваду яке мумкин ки анамон шарте ки шумо иҷро мекунед ба топ мебарояд. яъне ки шарти аввалини мо замин аст ки шумо дар пеши чашми мардум бо садои зебоятон шеър не суруд замзама намоед. зебанда ба сар тоқӣ эй духтари қишлоқӣ, зебанда ба сар тоқӣ эй духтари қишлоқӣ, лабасали бар ҷавон рӯ кулчаи қаймоқӣ, лабасали бар ҷавон рӯ кулчаи қаймоқӣ, зебанда дидаги дил мебанда, зебанда дидаги дил мебанда. беҳтарин. Зубайдулло дар соли 2025 истеъдоди худро такмил дода сароянда мешавад. ҳамин тавр нест? иншоаллоҳ худо хоҳад саҳнаро мекафонем. оҳо, Зубайдулло сароянда ки шавад, шояд ман тарки ютуб кунам. шарти дигари мо унвон дорад саҳнасозӣ ва ман дар ин ҷо ба шумо як саҳнаеро мегӯям ки шумо дар ҳамон роли худро пайдо намоед. акай Рустам, пули мара те, ту 1 моҳ гуфтӣ 6 моҳ шуд, марам зиндагӣ дорум, охи акай, марам кор дорум. ма ту чӣ васият карда будем? ҳамин рӯз шарт буд ки мақсад қарз напурсед. аку ман 1 бор гуфтам, 2 бор гуфтам, телефонама ҷавоб надодӣ. шарте ки дар байни тамошобинон гап занам, аку худат маҷбур кардӣ мара. ман ба ту бовар карда мақсад аз ту қарз гирифтам. имрӯз ки шумо мара 1 моҳ гуфтед, аллакай 6 моҳ шуд ака. набошад чикор кунам, кисаҳома кофта ёб, кисаҳом шток мекашад. кофта ёб ака, мада чӣ? тоқат кун 1 ҳафта пас бармегардам. хайна мебинем. худо Зубайдулло пулдор нашавад.
шӯхии соли навӣ буд. Ва дӯстони азиз, шарти сеюми мо унвон дорад ки ба нафаре ки ман пешниҳод мекунам шумо занг мезанед, шояд изҳори муҳаббат мекунед, шояд ягон ҳарфе мегӯед ки ӯ дар посух дар громкост мардум мешунаванд. боша чаро на марҳамат. ба шумо ба кӣ занг занем хубтар аст? мада фарқаш нест. шумо манижаи умедваларо мешиносед? Албатта. дар интернет манижа хеле ҳам фаъол аст, блогер аст ва наздики 400 000 бошад, подписчик дорад ва хулоса як шахсе ки дар ҳақиқат мардум ӯро ҳама рӯза видеоҳоашро тамошо мекунанд ва шумо имрӯз дар шоҳидии мо занг мезанед, изҳори муҳаббат мекунед. бошад майлаш чаро не. ман ба манижа занг мезанам, манижа огоҳ нест ва шояд дасту по хӯрда нашавед. бача чо кардӣ? салом алейкум, маърифӣ кунед. Алло, салом алейкум. аслом. манижаҷон чихел шумо нааст дуруст? На, нахмар. Ашто? шинохтем мара? Не. зиман ранҷидаи саёди ҳушиман кӣ хоҳад шуд? Ман ҳеҷ ка наранҷидам оли. ҳай ҳами коре мекунӣ яка майт меранҷом. Хозир шумо гуфтегу ту гуфтед. ама на саломатиёт хуб? На, раҳмат. ҳами ман мегӯм ки дар ҳами арафаи соли нав як хирсангӣ шавад, ҳами хонаи шумо биём ака хостгорӣ наши дига ака. Оҳ, бача. Зарангире? ҳамитари ният бидорем ака. охи то кайта то дар душанбе тоқа мегардем. Баъд гоҳи гӯсаладор мегиред? я бача мардум як гоҳ қадида гӯсала мегира бо чӯз ята дорӣ? Яъни ман шукр нест. чӣ бака? Баша ки ранҷондести мара. ба калин дазуртон мерасад? охи чанд қай ака? ду гов дорум дар қишлоқ мефарӯшам шо. او وقتا $4000 بود چیل کش دیگه پناه دخدا дӯстони азиз, дар комментария ҳастед ки закрепит кардагем ки канали и бародармонро медонем подписатсия мекунед ва яке аз шумо соҳиби 5000 сомонӣ мешавед. Ростига дар YouTube ихели контентҳо тамоман нест. Кадоме мехоҳад ки чанд намуд забона ёд бигира, марҳамат канали ҳами бародар бидороен. бениҳоят фактҳои ҷолиберо барои шумо нақл мекунад ки дар ҳайрат мемонед. Каналш бениҳоят видеои ҷолиб дора, ай тамошош пушаймон намешед. Марҳамат дар силкаи комментария буда бидороен, обуна шавед ва видеошро тамошо кунед. Видеош бениҳоят зурай, ҳам соҳиби 5000 сомон шед. ба ҷое ки духтар мақсад ки отказ кунад, Зубайдло отказ кард. Чаро як бора? камтар инсофам хуб аст. $4000 ман медодам моли хона мехаридам, зана мегирифтам. манижаҷон, шумо аз посухи Зубайдло наранҷед. мутаассифона ишқи шуморо қабул накарданд ва аз нияти кардаи худ ба қавле пушаймон шуданд. бале ман 100% пушаймонам. ташаккур. Ба шартҳои мо буд шуд ва мегузарем ба бахши саволҳои ба қавле каротикӣ. ошиқ шудаед? албатта дар даврони мактабхонӣ. аз касе ранҷидаед? аз зиёдиҳо ранҷидаам. ба кадом хотир шумо анҳами махсус шери ранҷидаамро чӣ мегӯянд, як имиҷи кӯри худ ҳисобидед? аз сабабе ки дар мардум маҳқул буд ҳамин чиз. ман иншоалло дар оянда кӯшиш мекунам ки ягон вай интернет магазин кӯшиш кушоям ранҷида шоп тиҷе. беҳтарин аллакай дар оин кор ҳаст, иншоалло ба наздикӣ. наметавонистед ки идеяи шуморо медӯзанд? на ман аллакай нақшаҳоро кашидам, проектҳоро тайёр кардам, сайта кушодам, ҳама чиз тайёр. бор ки омад насиб иншоалло сар мекунем. боре дуздӣ кардаед? албатта. чӣ? аку чӣ медӯзи айхона пул? айхона пул? бале дар кадом ҳолат ки бо ҳамроҳи ҷураҳо ҳамсифо дар хурдӣ масиҳат мекунӣ, ягон ҷода мешинӣ, шаби ид аст ё ягон ҷашн аст, чист хай як маротиба ба маблағи 50 сомон аз хонам дуздӣ кардам, аммо ба хурдон тавсия мемедиҳам ки кори хато аст, ин корро накунед. ин як тақрибан синфи 3 будам, чанд сол пеш буд. пул дошта бошед чӣ кор мекунед? аввалан
خانه میخرم. بعدا مادرم رو به خانه خود روان میکنم. ماشین میخرید؟ البته ماشین میخرم. بعد خودم هم به خانه خود میروم. باز به یتیم خانه ها و همین خیلی چیزا کمک میکنم. باری خیر کرده؟ البته خدا قبول گرداند. بله میگن خیر رو نباید گویی. من دانم خدای طالب است. تشکر. و سوال دیگری ما همین که با دختر ایسوری محبت کرده یا که دختران با شما ایسوری محبت کردن؟ البته من با دختران کردم ولی امروز در صفحه اینستاگرام من زیادی ها می نویسن دختران عشق من، جانی من، اصلی من، کیم میگم من اویله دار هستم. این گپا رو با گوش ینگر است نمیرنجد؟ نه، همسری من اهل فهم است. خودی مرا احترام میکند، حرمت میکند. در سال نو دوست، برادر یا که یکون نفر نزدیک خواه نخواه از من و شما رنجیدند و ما میتونیم که در همین رفت برنامه‌مون از اونهایی که ما امروز یکون سخنی ناجا گفتیم، یکون سخنی سرد گفتیم، دلشون رو خراشیدیم بخشش پرسیم. کدامی را که در همین سال رنجاندم خوب تان کردم. برای چی که من بیگناه هیچ کاره نمیرنجانم. شاید یکون گناه داشته که من شما رنجاندم. ما فکر کردم که زبایدلو میگوید که بخشش رنجیده های من دیگر شما رو نمیرنجونم ولی میبینم خوب کردم میگوید. خوب کردم رنجاندم زیرا آنها یگان خطایی داشتن که من آنها رو رنجاندم. من بیگناه یگان کسی یگان گپ نمیگم. زیاد دوستان رو رنجاندید یا که یگان نفران نزدیک و همکسبان رو؟ که همکسبارم رنجاندم، دوستارم رنجاندم، بیگانه‌هارم رنجاندم. خوب کردم. تشکر. در اینترنت تنقید رو شما چگونه قبول میکنید وقتی نفر نوارهای شما رو مونده هر گونه گپ رو میگن؟ من در واقع مهم نیست. با کلی میگن اینترسی نیست. زیرا چورنی پیار توجه پیار. من در یک جا یک شاهد شدم. یک جوانی چشمکه بود که در اینترنت نامش متین است. دیروز در یک محفل رو بروی شما نشسته بود. نه او گپ میزد نه شما. شاید شما از همدیگر رنجیده؟ نه، و کس مرا برنامه کردن ولی من از نزدیک دیدم. باید انسانی خاکسار زمینی و مقصد که یگان گله نکردید؟ نه. گله نکردید که مقصد که چرا نوار؟ یک خود در اول روز که عصبانی شدم اما با تفسیه های رستم عظیمی خود را به دست گرفتید. متین اگر ما رو تماشا میکنید زبایدلو شما رو از نزدیک دیده انما غضب و خشمشون کم گردید چون که یک شخصی کم گپ و مقصد که با فهم و با علم هستید از همین جهت احترامشون نسبت شما بلند است و شما در پایان برنامه ما با کلی اونهایی که هوادار شما هستند شما رو هنرت رو قدر میکنن چی گفتن میخواهید؟ نفران که مرا دوست می‌دارند، هنری مرا احترام میکنند، خودی مرا احترام میکنند، خداوند 100 ساله گردن کم و غمی دنیایی رو نبینند، همیشه سلامت و سربلند باشند و نفرانی که در زیر ویدیوی من سخنانی بد می‌نویسند شما نیز سلامت باشید زیرا به شما صنعت من هنر من پیش نمی‌رود. تشکر و سال نو بار دیگر به شما مبارک شود و ما تمنا میکنیم که زبایدلو دیگر با همین ما رو فراموش نکنند و تیز مهمانی برنامه باشه نوگانی خود رو قصه کنند. تشکر زیاد تماشاگران عزیز. این بود برنامه اوازا و اوازا در کوچه گپی تازه. با شما در برنامه بودم من رستم عظیمی و مهمان بودن زبایدلو جان. خیر.